Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. In this video we are continuing the second part of verb conjugation in Farsi Dari. We talk about a first part which was about I, which was ma, and this second part we are going to talk about tu, which is tu is in Farsi Dari, it means you. And if you like this video, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel, so this we will be motivated to make more contents for you all. Alright everybody, let's start the second part of the conjugation of verbs in Persian, Farsi Dari. Tu har roz maktab meri. Tu har roz maktab meri. Tu har roz maktab meri. Tu har roz maktab na meri. Tu har roz maktab na meri. تو هر روز مکتب نمیری. تو هر روز مکتب نمیری. تو هر روز کتاب میخوانی. تو هر روز کتاب میخوانی. تو هر روز کتاب میخوانی. تو هر روز کتاب نمیخوانی. تو هر روز کتاب نمیخوانی. تو هر روز کتاب نمیخوانی. تو هر روز نان میخوری. تو هر روز نان میخوری. تو هر روز نان میخوری. تو هر روز نان نمیخوری. تو هر روز نان نمیخوری. تو هر روز نان نمیخوری. تو هر روز میوه میخری. تو هر روز میوه میخری. تو هر روز میوه میخری. تو هر روز میوه نمیخری. تو هر روز میوه نمیخری. تو هر روز میوه نمیخری. تو هر روز قهوه می نوشی. تو هر روز قهوه می نوشی. تو هر روز قهوه می نوشی. تو هر روز قهوه نمی نوشی. تو هر روز قهوه نمی نوشی. تو هر روز قهوه نمی نوشی. تو هر روز فیلم می بینی. تو هر روز فیلم می بینی. تو هر روز فیلم می بینی. تو هر روز فیلم نمی بینی. تو هر روز فیلم نمی بینی. تو هر روز خانه می آیی. تو هر روز خانه می آیی. تو هر روز خانه می آیی. تو هر روز خانه نمی آیی. تو هر روز خانه نمی آیی. تو هر روز خانه نمی آیی. تو هر روز قصه میگی. تو هر روز قصه میگی. تو هر روز قصه میگی. تو هر روز قصه نمیگی. تو هر روز قصه نمیگی. تو هر روز قصه نمیگی. تو هر روز ظرف میشویی. تو هر روز ظرف میشویی. تو هر روز ظرف میشویی. تو هر روز ظرف نمیشویی. تو هر روز ظرف نمیشویی. تو هر روز ظرف نمیشویی. تو هر روز میدوی. تو هر روز میدوی. تو هر روز میدوی. تو هر روز نمیدوی. تو هر روز نمیدوی. Alright everybody, if you want to make these sentences interrogative or questions, so what you need to do is there will be a little falling down in your voice. Your tonality of voice changes. For example, there's a positive sentence, and if you want to make that one question, only thing you need to do is just you need to say the sentence this way. For example, do you go to
do you run every day? How do I say? So in Farsi we say you run every day, like you run every day. That's how we say. We just change the tonality of voice. By changing that, we can make our sentences into question. So for example, tu harus medawi, and instead of saying tu harus medawi, which is a positive sentence statement, you run every day. But if I make it question, tu harus medawi, you see the changing in my tonality of voice. Tu harus medawi. Or for example, if I say tu harus khona miai, instead of saying tu harus khona miai, you come home every day. And if I make a question, tu harus khona miai, you see how my voice is changing and there's a pitch falling down. All right, everybody, we will talk more about the questions also in the next video. Take care. Khuda Hafiz.